On passe maintenant à d'autres types de fonctions. C'est les fonctions rationnelles, plus précis, une fonction homographique qui s'écrit sous la forme la relation qui a chaque x associé 2x plus 7 sur 3x moins 3. Donc, la question numéro 1, on calcule la limite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Est égal à la limite de 2x plus 7 sur 3x moins 3 quand x tend vers plus l'infini. Une fonction rationnelle, généralement la limite ديالها في l'infini كتعطينا la limite ديال الحد أكبر درجة على الحد أكبر درجة. Donc c'est la limite du terme du plus grand degré le numérateur على le terme le plus grand degré في dénominateur. Donc شنو غادي تجينا le plus grand الفوق هو 2x le plus grand تحت هو 3x. Donc est égal à la limite de 2x sur 3x quand x tend vers plus l'infini de Katsaoulina 2 tiers après la simplification par x, donc il reste 2 tiers. La même chose pour la limite tenir. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite 2x plus 7 sur 3x moins 3 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 2x sur 3x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2 tiers. Maintenant, on interprète géométriquement les deux résultats. Donc, limite de l'infini, عطاتنا عدد. Limite de l'infini, عطاتنا عدد. Donc, هنايا moins l'infini. Maintenant, plus l'infini fort. Donc, limite moins l'infini. Donc, maintenant, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 2 tiers. Donc, la droite d'équation donc إذا كان x كيمشي للانفيني كتعطينا عدد لا دروات l'équation ديالو y كتساوي هذا العدد y est égal à 2 tiers est une asymptote à CF. N'oubliez pas voisinage plus l'infini. La même chose بالنسبة للثانية. شنو الثانية؟ أنا غادي نعاود نكتبها باش ما نضيعوش فيها الوقت بزاف. دونك في الثانية شنو غادي يكون عندي؟ ليميت في موان لانفيني حصلنا على 2 تير. دونك غادي نعاود نكتب هادشي كيف ما هو فقط اللي غيتغير هو فوازيناج موان لانفيني. دونك عندي جوج ديال لي زانتربريطاسيون جيوميتريك. نعم. On passe maintenant à la limite suivante de la question numéro 2. Question numéro 2, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure et x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, un de x tend vers 1 avec x inférieur ou supérieur à 1, et tend vers 1 avec x supérieur à 1. دونك شنو كندير هنا مباشرة كنحاول ندير التعويض. دونك هنا إلا عوضتها مباشرة شنو كتجينا؟ لا ليميت ديال الفوق شنو كتجينا؟ 2 multiplié par 1 plus 7 donc c'est 9 9 sur 0 mais 0 par valeur positive. دونك كتعطينا دونك النتيجة كنديرها في الوسط غنكتبها هذه 9 sur 0 par valeur positive اللي كتعطينا plus l'infini. كون كانت moins 9 sur 0 plus غتعطينا moins l'infini, moins 9 sur 0 moins تعطينا plus l'infini, moins 9 sur 0 plus كتعطينا moins l'infini. Mais عندنا حنايا 9 sur 0 plus كتعطينا plus l'infini car
car la limite de 2x plus 7 quand x tend vers 1 par valeur positive, je vous 9, et la limite de 3x moins 3, 0 par valeur positive quand x tend vers 1 par valeur supérieure. La même chose بالنسبة للثاني. La limite de f de x sur quand x tend vers 1 par valeur négative, par valeur inférieure, est égale à la limite 2x plus 7 sur 3x moins 3 quand x tend vers 1 par valeur inférieure est égal. Donc, كتجينا الفوق 9 ولتحت كتجينا 0 par valeur négative. Donc, كتجينا moins l'infini. Car la limite de 2x plus 7 quand x tend vers 1 moins كتعطينا 9 et la limite de 3x moins 3 est égal à 0 par valeur négative. وكذا هو التعليل. Donc, بالنسبة l'interprétation géométrique, on a donc l'interprétation géométrique, on a la limite de f de x quand x tend vers 1 plus 4 plus l'infini. On dit dans ce cas la droite d'équation x est égal à 1, x كيمشي ل 7, x كتساوي 7, x كيمشي ل 8, x كتساوي 8. Est une asymptote ACF وكنحبس ما كنقولش الفوازيناج. Et on a la même chose بالنسبة للثانية. في الموان في ان موان عطاتنا موان لانفيني كنعاود نفس الكتابة ولا نفس الهضرة. إذا غنعاود نفس الفراز. ملي غادي تجينا هنا بلاصة البليس تجي الموان واحد الموان كتعطينا موان لانفيني كنعاود نفس الفراز اللي عندي هنا باش ما نضيعوش فيها الوقت بزاف. On passe maintenant à la question numéro 3. Dérivée de la fonction f. Donc soit f' de x. Donc هنا نستحضر واحد العلاقة كنا كنعرفوها سابقا في les fonctions homographiques. ax plus b qui est définie par la relation ax qui à chaque x associé la valeur ax plus b sur cx plus d. هذه لو بغيتي ديري فيها عندك فيها دو ميثود. يا اما تستنتجها بهذيك لا سويس ديال ديتيرمينو كندير دوك دو بار طوالين هكا وكنحط لي كوفيسيون ا تحت منها سي و بي تحت منها دي. ونوبليي با لي سين اللي كيكون ديال الاعداد. علاش؟ على هذا اللي في المقام مربع. دونك هذه سي سامبل هي اللي تيوتيليزي في الامتحان الوطني بسيطه جدا ما فيها والو. اذا شنو كتجينا لا ديريفي ديال 2x plus 7 sur 3x moins 3 prime. Donc est égal كندير كسر المقام كنرفعو لأس اثنان والفوق كندير لو ديتيرمينون دونك 2 3 7 et moins 3. دونك moins 3 ما كنكتبش 3 moins 3 بالإشارة اللي مسبوق بها. دونك شنو كتساوي؟ جوج في ناقص 3 ناقص 3 في 7. علاش؟ على داكشي اللي في المقام مربع. إذا كتساوي 2 multiplié par moins 3 c'est moins 6, moins 6 moins 3 fois 7 il y a moins 21, moins 21 moins 6 c'est moins 27. Donc c'est moins 27 sur 3x
moins 3 au carré. Comme remarque le signe ديال هادشي هذا كله المقام عندي بوزيتيف والبسط عندي نيجاتيف دونك هادشي كله غيكون نيجاتيف دونك قلنا f' de x est égal à moins 27 sur 3x moins 3 au carré qui est négatif car moins 27 négatif et 3x moins 3 au carré il est positif. Très bien. Donc elle est strictement négative. Donc il a besoin نستنتجوا الرتابة la monotonie في la question 4. On a f' de x elle est négative. Donc f est décroissante. Donc il est strictement décroissante. راه ممكن نقول بانها décroissante والعكس غير صحيح في الحاله العامه. Sur les deux intervalles اللي هما moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. نعم هذه هي la question numéro 4. On passe à la question numéro 5 de cet exercice. Dresser le tableau de variation de la fonction f. On a déjà vu que f est une fonction décroissante sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc, cinquième question. Tableau de variation de f. Donc, on dit x moins l'infini plus l'infini et la valeur qui est interdite dans l'exercice ديالنا اللي هي 1. Donc f' et le f. Donc عندي هنايا اللي نون ديفيني لا المشتقه ولا الداله بجوج بيهم. وكندير جوج شرطات كبار. عندي الداله تناقصيه على المجالين بجوج دونك البريم لقيناها نيجاتيف عليهم بجوج دونك هنا شنو غادي تصبح لينا دونك نيجاتيف الي décroissant sur les deux intervalles. هذا في لا كيسيون نيميرو 5. في لا كيسيون نيميرو 6 دونك ما ننساش نعمر النهايات. بعض المرات كيقول لك ني با اوبليغاتوار دو ديتيرميني لي ليميت بويسك حنايا حددنا لي ليميت لقيناهم في مولا فين لقينا دو تيير حطها هنا هنايا عاوتاني دو تيير والليميت في واحد لقيناها مولا انفيني واحد على اليسار مولا انفيني واحد على اليمين بلوس لانفيني. دونك هذا كنكون حطيت طابلو كيف ما خاصو يتحط تو لي زاكسيسوار ديالو. نعم دونك الكاستيون نيميرو 6 on détermine l'intersection de CF avec l'axe des abscisses et avec l'axe des orthogonales. Pour déterminer l'intersection de la courbe d'une fonction avec l'axe des abscisses, on résoudra l'équation f de x est égal à 0. Quand c'est g, on va dire g de x كتساوي 0. Quand h, c'est h, on va dire h de x كتساوي 0. Avec l'axe OX. Donc, on a l'intersection, je vais l'intersection de OX et CF. Pour déterminer l'intersection de CF avec OY, on va calculer l'image de 0 par la fonction. Il est quand CG, on va dire H de 0. Quand CH, on va dire H de 0. Quand CG, on va dire G de 0. Là. Donc, avec l'axe, donc CF avec l'axe des abscisses OX. Donc ce qu'on dit هنا قلنا مباشرة كنحلو المعادلة f de x est égal à 0 وانطلاقا منها كنحدد الإحداثيات. الأفصول إلا لقيت القيمة ديال x الأفصول هو x والأرتوب هو هذا الزيرو. مثلا لقيت x هو 7 اللي غنحل المعادلة غنلقى الإحداثيات ولا الانترسيكسيون هو النقطة ذات الإحداثية 7 0. إذا شنو كتجينا
Donc f de x, il y a 2x plus 7 sur 3x moins 3 est égal à 0. عندي هنا x est différent de 1, ça veut dire هذا اللي عندي لتحت يخالف صفر. دونك كلشي في 3x ناقص 3. دونك غادي تصبح لي 2x plus 7 est égal à 0. هنا راه كنعرفوا بأن x elle est différente de 1. دونك كتكافئ أن x هذه une équation du premier degré est égale à moins 7 sur 2. Donc شنو هي l'intersection ديالهم؟ Donc CF inter OX هذا الرمز ديال l'intersection est égal le point d'intersection, le point de coordonnées 0, moins 7, demi et coordonnées 0. Donc هذا فيما يخص تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل مع l'axe des abscisses. دابا ندوزو التقاطع مع l'axe des ordonnées. دونك هادو كاملين غادي نحتاجوهم فاش في التراصيغ ديال المنحنى ديالنا. دونك منساوهاش هاد النقطة باش ما افيك او اكس قلنا موان 7 دومي 0 افيك او اكس. دابا نشوفو افيك او ايكغيك. دونك كنكالكولي ليماج دو 0. Donc l'image de 0, je vais dire 2 multiplié par 0 plus 7 sur 3 multiplié par 0 moins 3 اللي كتعطينا moins 7 sur 3. تحت moins 3 الفوق كتعطينا 7 إلا طلعت ناقص الفوق كتبقى moins 7 sur 3. إذا l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées est le point de coordonnées 0, moins 7, 0, moins 7 sur 3. دونك عندي تقريبا دابا المقومات كلها باش ننشأ المنحنى. باقي لي واحد السؤال اللي هو vérifier que le point de coordonnées 1, 2 tiers est un centre de symétrie de CF. Donc maintenant la question numéro 7. On passe maintenant à la question numéro 7, montrant que le point oméga de coordonnées 1, 2 tiers est un point de symétrie, le centre de symétrie de la fonction, de la courbe de la fonction f. Donc généralement, باش نقول بأن le point oméga de coordonnées A, B, point, le centre de symétrie de CF, je vais نبين بأن F ديال 2A moins X est égal à 2B moins F de X. هذه القاعدة اللي كتمكنني إلا وصلت لهاد نثبت هاد العلاقة غنقول بأن هاد النقطة centre de symétrie de CF. لا دونك غنبينوها. دونك غنحاول نعوض A و B القيم اللي عطاوني هما 1 و 2 على 3. إذا غادي تجينا F montrant que F ديال 2 multiplié par 1 moins X est égal à 2B. le B ديالنا هو 2 tiers moins f de x. إذا غادي نحسب هذه بوحدة ونحسب هذه بوحدة وغنلقاهم متساويين. دونك on a f ديال 2 moins x est égal à. Donc je remplace x par 2 moins x. Donc c'est 2 facteur 2 moins x plus 7 sur 3 facteur 2 moins x moins 3. Qui est égal, donc d'après la simplification, 2 fois 2, 4, 4 plus 7, c'est 11. 2 moins x, c'est moins 2x. La même chose, 3 fois 2, c'est 6, 6 moins 3 est égal à 3. 3 fois moins x, moins 3x. دابا ندوزو للثانية.
جوج فوا 2 فوا 2 تير موان اف دو اكس اللي هي 4 تير موان اف دو اكس. دونك est égal 4 tiers moins f de x اللي هي 2x plus 7 sur 3x moins 3. Donc on met le même dénominateur. هنا كنلاحظ بأن هذا multiple ديال هذا لأن 3 fois x moins 1 هي هذه الكتابة اللي عندي هنا. Donc هو الدينوميناتور كومان. Donc 3 نضربها في x moins 1 باش تعطينا 3x moins 3. Donc غتجينا 4 multiplié par x moins 1 moins 2x moins 7 le tout sur 3x moins 3. Donc نحاول نشرح هذه 3x أو 4x moins 4 moins 2x moins 7 sur 3x moins 3 qui est égal 4x moins 2x c'est 2x moins 4 moins 7 c'est moins 11 moins 3. كما كتشوفوا 2x moins 11 sur 3x moins 3. دونك إلا بدلت الإشارة هنايا لاحظ معايا درت واحد موان هنايا غادي نحصل على هاد الكتابة اللي فوق. دونك شنو غادي تصبح 2x moins 11 ولتحت خرج واحد الناقص اللي غادي تجينا موان 3 moins 3x ونطلع ديك الناقص الفوق شنو غادي تصبح؟ غتصبح 11 moins 2x sur 3 moins 3x. وهاد الكتابة هادي هي نفس الكتابة اللي عندي الفوق. شنو الاستنتاج؟ لقينا بالفعل بأن هادي كتساوي f ديال 2a moins x est égal à 2p moins f de x. Donc la conclusion ديالي le point. Donc conclusion donc d'abord, on a le traçage de la courbe de la fonction f. Donc, huitième question, c'est la dernière question. Donc, on trace maintenant un repère orthonormé O et J. D'après, on trace le point oméga. أي حاجة كتراسيها طلب منك لا كورب، أي حاجة كتراسيها كيكون عندها لا نوت ديالها 1 2 على 3. دونك 1 2 على 3 دونك نقسم هذه على 3 1 على 3 2 على 3. دونك ها هي لو بوان اوميغا. و لو بوان اوميغا هي لو سونتر دو سيميتري. كندير واحد دو زاكس هما كتشوفوهم هنايا غنديرهم لون مغاير. Établis, ce sont des axes de symétrie de la courbe. Ou la fonction قيناها elle est décroissante. نقص منه شويه من هنا باش يجينا شي كورب اللي هو قاد مزيان. دونك هنايا لي اسامبتوط هما بوحدهم كيجيو. هنايا لاسامبتوط x est égal à 1. هنايا لاسامبتوط y est égal de 2 tiers. دونك هذا اللي هنايا y est égal à 2 tiers وهذا اللي عندي هنا بالخضر x est égal 1. طيب دونك لا دوزيام شوز هنا خاصني نستحضر الانترسيكسيون ديال لا كورب مع لي زاكس ديال غوبير. شفنا بان عندي البوان الاولى اللي لقينا ملي حلينا المعادله اف دو اكس لقينا هاد البوان هادي هما نحطهم هنايا. دونك سي اف ديال هنا
سي اف افيك او اكس لقيناهم كيتلاقاو في هاد النقطة هادي، الإحداثيات ديالها دونك الأورتو ديالها ولا الأوردوني ديالها هو 0 موان 7 دومي. سي اف مع او إيكغيك حسبنا ليماج ديال 0 لقيناها 0 موان 3 ساتيان. moins 7 sur 3. Très bien. Donc هذوما les intersections غنحتاجهم دابا غادي نحاول نمثلهم. دونك افيك لاكس موان 7 دومي كنقلب على موان 7 دومي هنايا وكنحط البوان ديالنا ها موان 7 ها موان 2 موان 7 دومي تقريبا شحال كتجينا هي ناقص 3.5 موان 7 موان 2 موان 3 موان 4. إذا هنا كتجينا في النص ديالها موان 7 دومي. البوان الثاني 0 موان 7 تيغ. موان 7 تيغ هي موان 2 فيرغول شي حاجة. موان 7 موان 2 موان 2 تقريبا هنايا. دونك سي موان 7 تيغ. إذا لاكور ديالنا الكراف راه دابا بقى ليا غير نهبط وندير لا سيميتري ونحصل على لا كورب ديالنا. دونك الداله فيها تناقصيه غيجينا بهذا الشكل هذا وغتجينا بهذا الشكل هذا. لا دونك غادي تجي اسامبتوط سون دي هيبربول. دونك كيبقى لنا ندير لا سيميتري كنحصل على لو بوان هادي اللي درت هنايا السيميتري ديال هادي وهادي اللي درت هنا ندير لها لا سيميتري ديالها ونربط بيناتهم. دونك غيجينا بهاد وكنكون حصلت على لا كورب ديالنا. دونك هادي السيميتري ديالها تقريبا هي هادي دونك بريسك كيجينا بهذا الشكل هذا. شد غير المسطره ودير او منتصف ديك العبر. هاد المسافه تكون هي نفس المسافه اللي هنا باش كيجيو هاد لي طوا بوين يكونوا اليني وربط فقط بيناتهم. دونك سون دي زاسامبتوط اي لو سونتر دو سيميتري وكل حاجه كتمثلها كتكون عليها النقطه ديالها.